ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ ኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ቤተሰቦች ይዤላችሁ የቀረብኩት ትምህርት የኬሚስትሪ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ጥያቄዎች መልስ ከነሙሉ ማብራሪያ ክፍል 9 56ኛ ጥያቄ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ states that a the collision between two reacting species results in the formation of activated complex ለምሳሌ ይሄ ሪአክሽን ዲያግራም ቢሆን reaction progress and this is energy endothermic reaction ቢሆን A plus B reactant atoms and molecules can collide and combine to form unstable and high energy state which is transition state or activated complex. A B activated complex which is a short-lived state. አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው። ከዚህ ከሪአክታንቱ እስከ አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ያለው ልዩነት አክቲቬሽን ኤነርጂ ነው። ከዛ በኋላ AB ፕሮዳክት ይሰጣሉ። The collision between reactant molecules does not form the product of reaction directly. የነዚህ የሪአክታንት ኮሊዥን ከተፈጠረ በኋላ ቀጥታ ፕሮዳክት አይሰጡም። መጀመሪያ ምን ይሰጣሉ? አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ፎርም አድርገው ነው ከዛ በኋላ ወደ ፕሮዳክት ፎርም ያደርጉት። ስለዚህ the activated state is formed as highly energized and the unstable intermediate ይባላል ማለት ነው። after that formation of product ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ in transition state theory states that the formation of activated complex first and after that the activated complex decompose into product ከዛ ወደ ፕሮዳክቱ ነው ማለት ነው የሚሄደው። ስለዚህ according to this choice ላይ ምርጫው ላይ ስንሄድ A the collision between two reacting species resulted in the formation of activated complex ነው። መጀመሪያ activated complex ከተፈጠረ በኋላ ነው decomposition of activated complex to product የሚፈጠረው ማለት ነው። B the collision between two reacting species reactants ማለት ነው results in the formation of stable product ይሄ አይሆንም። ምክንያቱም unstable product which is activated complex ነው እንጂ stable product ቀጥታ አይሰጠንም። ምክንያቱም the collision between reactant molecules does not form the product of reaction directly የሚለው ስለሚል ማለት ነው። C the collision between two reacting species or reactants results in the formation of stable intermediate unstable intermediate ነው እንጂ stable intermediate አይደለም። D the collision between two reacting species or reactants results in the formation of reaction equilibrium ይሄም ትክክል አይደለም። ፕሮዳክት ከተፈጠረ በኋላ ነው reaction equilibrium የሚፈጠረው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? A ይሆናል ማለት ነው። 157ኛ the ratio of rate constant for forward and backward reaction can be expressed as a order of reaction, B equilibrium constant, C rate equation, D reaction constant ይላል። if A plus B which gives double arrow, C plus D equilibrium constant Kc equal to rate constant for forward Kf over rate constant for backward Kv ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ rate constant for forward ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ C concentration of C the power of C coefficient D the power of coefficient D ይሆናል ማለት ነው over rate constant for backward
concentration of A, the power of coefficient A, concentration of B, the power of coefficient B ይሆናል ማለት ነው። ይሄ equilibrium constant Kc ይሆናል። So the ratio of rate constant for forward and rate constant for backward equilibrium constant ይባላል ማለት ነው። 158ኛ ጥያቄ which of the following condition is responsible for attainment of equilibrium? A. Irreversibility of reaction. Irreversibility of reaction አይደለም። B. Temperature change during reaction. Temperature change ካለ attainment of equilibrium የለም። C. Reversibility of reaction. Reversibility of reaction ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም አቴን ሲሆን ሬት ኦፍ ፎርዋርድ ሪአክሽን እና ሬት ኦፍ ሪቨርስ ሪአክሽን እኩል ነው። ስለዚህ ሪቨርሲቢሊቲ ኦፍ ሪአክሽን ይሆናል ማለት ነው መልሱ። 159ኛ ጥያቄ reaction condition that gives maximum yield of product is maximum yield of product A. optimum condition, B. equilibrium condition, C. stable condition, D. reactive condition ይላል። at optimum condition maximum yield of product is formed ነው። ለምሳሌ in production of ammonia Haber process nitrogen gas plus hydrogen gas to NH3 gas plus 92 kilojoule per mole ነው exothermic reaction ነው። ስለዚህ when the temperature of the reaction equilibrium decreases and the pressure increases, the reaction shifts to the right, which is product. ወደ ፕሮዳክቱ shift ያደርጋል። ያ ማለት high yield of product ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ maximum yield of product የሚፈጠረው or optimum condition ላይ የሚሆነው ይሄ reaction equilibrium ፕሬሸሩ ሲጨምርና ቴምፕሬቸሩ ሲቀንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕቲመም ኮንዲሽን ይሆናል ማለት maximum yield of product የሚሆነው ኦፕቲመም ኮንዲሽን ጊዜ ነው ማለት ነው። 160ኛ ጥያቄ which of the following statement is not true about the factors that affect equilibrium constant? is not ነው የሚለው እነዚህን ኪወርድስ ማስመር አለባችሁ መጀመሪያ ጥያቄውን ሲሰሩ is not incorrect እነዚህ አይነት ጥያቄዎችን መለየታችሁ መጀመሪያ ማስመር አለባችሁ። A. for exothermic reaction the lowering temperature results in the more product formation. በኤክሶተርሚክ ሪአክሽን ጊዜ ቴምፕሬቸር ስንቀንስ more product ይፈጠራል። ትክክል ነው። B. at equilibrium increasing pressure pushes the reaction in the direction with less number of moles ይላል። pressure በምንጨምርበት ጊዜ ሪአክሽኑ ዳይሬክሽኑን የሚቀይረው to less number of moles ነው። ይሄም ትክክል ነው ማለት ነው። C. at equilibrium increasing amount of reactant pushes to the forward reaction which is product. ወደ ፕሮዳክቱ reactant ላይ concentration ስንጨምር ወደ ፕሮዳክቱ or high yield of amount of product ይፈጠራል። ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። D. at equilibrium increasing the amount of catalyst pushes the reaction towards the product ነው የሚለው ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። so the answer will be D ይሆናል። ምክንያቱም catalysts don't affect chemical equilibrium የኬሚካል ኢኩሊብሪየምን አፌክት አያደርጉም። ምክንያቱም catalysts speed up both forward and reverse reaction forwardንም backward reactionንም ፍጥነቱን
በእኩል ነው የሚያስከዱት። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩሊብረምን አፌክት አያደርጉም ካታሊስቶች። 161ኛ ጥያቄ which one of the following describes the microscopic event that occurs when chemical system is at equilibrium? አሁንም ተመሳሳይ ሐሳብ or concept ነው ያለው። increasing the temperature of exothermic reaction in exothermic reaction ጊዜ temperature increase በሚጨምርበት ጊዜ the pushing the reaction to the product side አሁን በኤክሶተርሚክ ሪአክሽን ጊዜ ቴምፕሬቸር ስንጨምር ወደ ፕሮዳክት ሳይድ ፑሽ አይሆንም፣ ወደ ሪአክታንት ሳይድ ነው ፑሽ የሚሆነው። ይሄ ትክክል አይደለም። ቢ complete termination of the forward and backward reaction at equilibrium complete terminate አያደርግም፣ doesn't stop ነው። ይሄ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም the forward እና backward reaction doesn't stop or complete termination አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ነው፣ ይሄም ትክክል አይደለም። ሲ addition of catalyst followed by change in equilibrium position ይሄም ካታሊስት አድ በምናደርግበት ጊዜ ወይም በምንጨምርበት ጊዜ ምንም አይነት ቼንጅ የለም at chemical equilibrium በኬሚካል ኢኩሊብሪየም ጊዜ ምንም አይነት ለውጥ አያሳይም። ዲ continuous change of forward and backward reaction at equilibrium continuous change that means the reaction doesn't stop የሚለው ይሆናል ማለት ነው። 162ኛ ጥያቄ oxidation product of reaction between primary alcohol and potassium permanganate እንግዲህ አልኮሎች በፖታሲየም ፐርማንጋኔት ኦክሲዳይዝድ በሚሆኑበት ጊዜ የሚሰጡት primary alcohol ROH oxidized by potassium permanganate to form carboxylic acid. This potassium permanganate is good oxidizing agent or strong oxidizing agent ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ አልኮሎች በፖታሲየም ፐርማንጋኔት ኦክሲዳይዝድ በሚሆኑበት ጊዜ ካርቦክሲሊክ አሲድ ይሰጣሉ ማለት ነው። 163ኛ ጥያቄ long chain fatty acids can be used for preparation of a vinyl acetate polymer. Vinyl acetate is a polymer which is prepared from ethylene and oxygen with acetic acid with catalyst palladium ነው እንጂ ከሎንግ ቼን ፋቲ አሲድ አይዘጋጁ። ቢ አንቲፔን ሜዲኬሽን እነዚህ ሎንግ ቼን ፋቲ አሲዶች ኢነርጂ ሶርስ ናቸው እንጂ አንቲፔን ሜዲኬሽን አይጠቅሙም። ሲ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ሶፕስ የተለያዩ ሳሙናዎች ለማዘጋጀት ሻምፖ፣ ዲተርጀንት፣ ሶፕ ኦር ሳሙናዎችን ሃርድ ኦር ሶፍት ሶፕ ለማዘጋጀት እንጠቀምበታለን። ዲ ፉድ ፕሪዘርቬቲቭ ካርቦክሲሊክ አሲዶች እንግዲህ ሎንግ ቼን ፋቲ አሲድስ አር ካርቦክሲሊክ አሲድ ናቸው። ለፉድ ፕሪዘርቬቲቭ ካርቦክሲሊክ አሲዶች ይጠቅማሉ፣ ነገር ግን ሎንግ ቼን ፋቲ አሲድ አይደሉም። ለፕሪዘርቭ የምናደርግባቸው ፉድ ለምሳሌ ቤንዞይክ አሲድ is used to preserve foods in industry በፋብሪካ ውስጥ ምግብን ቶሎ እንዳይበላሽ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ነገር ግን ቤንዞይክ አሲድ ሎንግ ቼን ፋቲ አሲድ አይደለም፣ ሾርት ነው። ሶ ሲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ለምሳሌ ስቲሪክ አሲድ C17H35 COOH this steric acid ይባላል or long chain carboxylic acid with sodium hydroxide or potassium hydroxide soft ማዘጋጀት to form C17H35 COONA ይሆናል ማለት ነው ፕላስ ግላይሴሮል ይሰራል። ይሄ ሃርድ ሶፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
የተለያዩ ሳሙናዎችን ለማዘጋጀት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። 164ኛ ጥያቄ which group of compounds can be used as artificial flavor in food and perfume industries? A. amides አይደሉም። B. esters ናቸው። esters have pleasant smell ጥሩ መዓዛ ያላቸው ኮምፓውንዶች ኢስተሮች ናቸው። እነዚህ ኢስተሮች ለምግብ ፋብሪካና ለተለያዩ ፐርፊውም ኢንዱስትሪዎች ጥሩ የሆነ መዓዛ እንዲኖራቸው የሚያደርገው ኮምፓውንድ ኢስተር ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በተለያዩ አበባዎች ውስጥ የኢስተር ኮምፓውንድ ይገኛል ማለት ነው። 165ኛ which one of the following is true for solute to be dissolved in solvent? እንግዲህ solute በሶልቨንት dissolved ሲሆን ወይም ደግሞ ሟሚው በአሟሚው ሲሟሟ ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው when solute solvent interaction are stronger than solute and solvent the dissolution process is easier. solvent ከሶሉት እና ከሶልቨንት ኢንተራክሽን ሲበልጥ ዲሶሉሽን ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሶሉት ኢንተራክሽን እና ሶልቨንት ኢንተራክሽን ከሶልቨንት ኢንተራክሽን ከበለጠ there is no dissolution የለም ባጭሩ። A. solute particles interaction must be greater than that of solute and solvent ይሄ ትክክል ይሆናል ማለት ነው። B. solvent particles interaction greater than that of solute and solvent ይሄ ትክክል አይደለም። solvent ከበለጠ there is no dissolution. C. solute particle interaction greater than that of solvent and solute ይሄም dissolution አይፈጠርም ማለት ነው። D. solvent particle interaction must be greater than that of solute and solute ነው የሚለው ይሄም አይሆን። ስለዚህ solute greater than that of solute and solvent ከሆነ dissolution is easier ይሆናል ማለት ነው። 166ኛ which of the following statement describes the term mole fraction? Mole fraction equal to the number of moles of each component of substance over the total mole of the solution. A. The product of moles of component substance and the total mole of solution ነው የሚለው ትክክል አይደለም። B. The difference between the total mole of solution and the mole of component of substance difference አይደለም ልዩነት አይደለም። C. The sum of total mole of solution and the mole of component substance sum አይደለም። D. The ratio of mole of component of substance and the total mole of solution ይሆናል ማለት ነው። ሬሽዮ ነው። 167ኛ according to the reaction below NH3 plus H2O to form ammonium ion plus hydroxide ion. Ammonia is considered as Arrhenius base because it A. quickly reacts with water. መጀመሪያ Arrhenius base ማለት is a substance that releases hydroxide ion in aqua solution. It A. quickly reacts with water. ከዋተር ጋር quickly react ስላደረገ አይደለም። አሞኒያ በውሃ ጋር react በሚያደርግበት ጊዜ quickly reactም አያደርግም። B. produces ammonium ion as a product. ammonium ion product ላይ produce ስላደረገ አይደለም። C. facilitates the production of hydroxide ion. ይሄ ነው መልሱ። ምክንያቱም Arrhenius base
or Arrhenius definition of base is a substance that releases hydroxide ion in aqueous solution. Facilitate የሚያደርገው hydroxide ion production ነው ማለት። D accepts proton from water ይሄ አይደለም። ይሄ Bronsted-Lowry definition of base ነው። 168ኛ which of the following compound represent Arrhenius acid? Arrhenius acid is a substance that releases hydronium ion in aqueous solution. A NaOH sodium hydroxide, it is base, Arrhenius base ነው። B ammonium hydroxide, ይሄም Arrhenius base ነው። C calcium carbonate is salt. D HClO4 or perchloric acid is Arrhenius acid. HClO4 in aqueous solution which forms ClO4 minus aqua plus H plus ይሄ በአኳ ሶሉሽን ጊዜ እነዚህ አሲዶች አርሄኒስ አሲዶች H plus አዮንን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ አርሄኒስ አሲድ ይባላል ማለት ነው። መልሱ ዲ ይሆናል። 169ኛ what makes equivalent point differ from end point in titration? መጀመሪያ titration ማለት the procedure used to determine unknown concentration of acid or base from known concentration of acid or base. ከknown concentration unknownን determine ወይም ደግሞ unknown concentrationን ለማወቅ የምንጠቀምበት procedure titration ይባላል። በዚህን ጊዜ equivalent point እና end point ይባላል። equivalent point ማለት is a point at which the acid and base have been consumed. አሲድ እና ቤዙ ሙሉ በሙሉ consumed የሚሆኑበት point equivalent point ይባላል። end point ከዛ በኋላ ነው which is the indicator changes color. ኢንዲኬተሩ ከለር ለውጥ የሚያካሄድበት point end point ይባላል ማለት። A ምን ይላል? choice A the equivalent point is related to addition of stoichiometric amount of reactant, while end point is the point right after the equivalent point. ይሄ ትክክል ነው። the end point is related to addition of stoichiometric amount of reactant ይሄ አይደለም። and the equivalent point is the point right after end point የሚከሰት አይደለም equivalent point. C equivalent point is a point characterized by color change end point ነው እንጂ equivalent point አይደለም። D end point can be calculated based on the amount of reactant used. ይሄ ትክክል አይደለም። equivalent point is obtained by estimation. So the answer will be the equivalent point is related to addition of stoichiometric amount of reactant. እነዚህ amount of reactant ሙሉ በሙሉ consumed የሚሆኑበት point equivalent point ይባላል። ከዛ በኋላ color change ሲታይ end point ይባላል ማለት። So the answer will be A ይሆናል። 170ኛ which one of the following factors affect preferential discharge of ions during electrolysis? በኤሌክትሮላይሲስ ጊዜ preferential discharge affect የሚያደርጉ ፋክተሮች እነማን ናቸው? factors that affect preferential discharge nature of ion የአዮኑ nature አንድ affect የሚያደርግ ነው። ሁለተኛ concentration of ions፣ ሶስተኛ nature of electrode ናቸው። A position of electrode position አይደለም።
nature of electrode ነው እንጂ position አይደለም። B temperature ይሄ temperature affect አያደርግም። C concentration affect preferential discharge of ions. D duration of electrolysis process ይሄም አይደለም። so the answer will be C ይሆናል። 171ኛ electrochemical cells that create electric current from spontaneous reaction or fuel cells ይሄ አይደለም። B galvanic cell ትክክል ነው። ምክንያቱም galvanic cell ኬሚካል ኤነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ የሚቀይር ኤሌክትሮኬሚካል ሴል ነው። so galvanic cell is electrochemical cell which convert chemical energy to electrical energy or produce electric current from spontaneous reaction is called galvanic cell ነው። electrolytic cell የሚባለው electrical energy causes non-spontaneous reaction to occur ነው። non-spontaneous ነው። C D concentration cell ነው። ይሄ አይደለም። so the answer will be B ይሆናል። 172ኛ consider the following reaction which under standard condition has a cell potential of 1.36 volt. it's positive ነው cell potential ይሄ reaction ተመልከቱ which of the following is true about the dependence of cell potential on concentration of reactant and the product. cell potential depend on concentration of reactant and the product ነው። A increase in the concentration of Ce4+ increases the cell potential. መጀመሪያ cell potential increase if the concentration of reactant increase and product decrease ነው። cell potential ሲጨምር concentration of reactant ይጨምራል ወይም ደግሞ cell potential positive ሲሆን የሚሆነው concentration of reactant ሲጨምር ነው። concentration of product ደግሞ ሲቀንስ ነው ኔጌቲቭ ሲሆን ነው ማለት። ስለዚህ አሁን concentration of reactant ሲጨምር cell potential ይጨምራል ማለት ነው ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ increase the concentration of Ce4+ is reactant increase the cell potential ይሆናል ማለት። decrease the concentration of reactant ይሄ increase the potential አይሆንም ይሄም ትክክል አይደለም። C increase the concentration of copper 2+ is product increase the cell potential ይሄ አይደለም decrease ቢሆን ኖሮ ይሆን ነበር ማለት ነው። D increase the concentration of Ce3+ product increase cell potential ይሄ አይደለም decrease ቢሆን ኖሮ ይሆን ነበር so the answer will be A ይሆናል። 173ኛ what is the main difference between primary and secondary cells? primary ሴሎች non reusable ናቸው እንደገና መጠቀም አንችልም and cannot be returned to the original state ወደ መጀመሪያው መመለስ አንችልም። ለምሳሌ zinc carbon dry cell or lecnanche cell የሚባለው primary cell ነው። ለምሳሌ እንደገና መጠቀም አንችልም ካለቀ መጣል ነው use and throw ነው ማለት ነው። ነገር ግን secondary cell reusable ናቸው returned into the original state ወደ መጀመሪያው መመለስ እንችላለን በቻርጂንግ rechargeable ናቸው ማለት ነው። car battery ለምሳሌ rechargeable ናቸው so A primary cells are rechargeable ትክክል አይደለም rechargeable አይደለም non rechargeable ናቸው። B primary cells last longer compared to ይሄ ማለት rechargeable ናቸው ማለት ነው አይደለም። C unlike primary chemical reaction secondary ሴሎች reversible ናቸው ትክክል ነው። secondary ሴሎች reversible ናቸው ነገር ግን primary ሴሎች irreversible ናቸው ማለት። D unlike secondary chemical reaction is primary cell is reversible ይሄ አይሆንም so C ይሆናል መልስ። 174ኛ how much silver is deposited during electrolysis of silver nitrate solution if 0.1 ampere of current pass through the
solution for 10 minutes. ይሄ Faraday's first law ነው። Faraday's first law states that the mass of substance M reduced or oxidized at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Q, quantity of electricity ይባላል። ይሄ Q charge። ይሄ Faraday's first law ነው ማለት ነው። መጀመሪያ given እናወጣለን። given molar mass of Ag which equal to 108 gram per mole Ag nitrate in solution form in aqua solution which gives Ag plus nitrate ion ነው። ስለዚህ Z number of electrons lost is 1 and no. Current expressed in ampere 0.1 ampere now. And Faraday's constant which equal to 96,500 coulomb per mole now. And also time total equal to 10 minutes which equal to 600 second now. Faraday's first law M over given mass over equivalent mass equal to Q charge over F Faraday's constant. ይሄ ማለት mass equal to molar mass times IT charge ነው charge of the substance over ZF ነው ማለት ነው። ስለዚህ mass of the substance equal to molar mass of Ag ተሰጥቷል 108 gram per mole ነው gram per mole ነው times 0.1 ampere ተሰጥቷል times 600 second time ተሰጥቷል over Z አንድ ነው ሲባዛ 96 500 coulomb per mole ነው ሞል በሞል ይጣፋል after that mass equal to calculate ማድረግ ትችላላችሁ 0.067 gram of substance ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄው ስንሄድ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው። 76ኛ which of the following step is the first step for Haber process of industrial manufacturing of ammonia? መጀመሪያ ሃይድሮጂን እና plus nitrogen gas compressed by compressor within high pressure and temperature. Compressor, high pressure and temperature. After that, reaction vessel containing iron catalyst. After that, ወደ condenser. After that, NH3 እናገኛለን ማለት ነው። NH3 in the form of liquid. Step A, treatment of nitrogen gas by catalyst for activation. ይሄ second step ነው። B, compressing H2 and N2 gases within high pressure የሚለው ይሆናል ማለት ነው።
C. Removed liquefied ammonia from the reaction mixture. D. Return unreacted. ይሄ የመጨረሻው ስቴፕ ነው። 177ኛ chromium is used for the following chemical treatments except ይላል A. For electroplating of surface of metal in the form of chromium oxide solution in sulfuric acid. ይሄ ትክክል ነው። ለኤሌክትሮፕሌቲንግ ይጠቅማል። ስፔሻሊ ለአይረን ሜታልን ለመሸፈን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። to resist corrosion ለመከላከል። B. For pigment and corrosion inhibitor in the form of potassium chromate. ይሄ ትክክል ነው። C. For preparation of stainless steel in the form of iron chromium alloy. ይሄ ትክክል ነው። D. For construction of transistor and microprocessor. ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ construction of transistor እና microprocessor የሚጠቅመው ሲሊከን ነው። Silicon is used for construction of transistor and microprocessor. ነገር ግን የክሮሚየም ጥቅም አይደለም ማለት ነው። ይሄ 178ኛ ጥያቄ identify the monomers for the synthesis of condensation polymer called dacron ይላል። A. ethylene glycol and phenyl acetic acid. ይሄ አይደለም። B. ethylene glycol and terephthalic acid. This is the correct answer because dacron is formed from condensation polymer by ethylene glycol and dimethyl terephthalic acid. ከነዚህ ከሁለቱ ኮምፓውንዶች ወይም ሞኖመሮች ይዘጋጃል ማለት ነው ዳክሮን። 179ኛ ጥያቄ which one of the following is common use of polyethylene polymer for manufacture of A. ropes, B. pipes, C. squeeze bottles, D. CD and DVDs. The common use of polyethylene polymer is used to manufacture bottles. ቦትል ለማዘጋጀት ነው የሚጠቅመው። ስለዚህ polyethylene polymer polyethylene ቦትል የሚባሉ ቦትሎችን ለማዘጋጀት ይጠቅማል ማለት ነው። ነገር ግን polyethylene polymer ሌሎች ጥቅሞችም አሉት። ለምሳሌ coating for telephones, electrical wire cables ለነዚህ ጥቅም አለው ማለት ነው። 180ኛ ጥያቄ vulcanized natural rubber can be used for manufacture of A. automobile tires, B. hoses to transport chemicals, C. plastic bags, D. artificial glass ይላል። vulcanized natural rubber የሚባለው is a natural rubber which is hardened by addition of sulfur በመጨመር የናቹራል ረበር ጥንካሬ strength, hardness, elasticity መጨመር እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? vulcanized natural rubber ይባላል ማለት ነው። ረበር ከጎማ ተክል ከሚባለው እጽዋት ይዘጋጃል። ይሄ የጎማ ተክል ከሚባለው እጽዋት የአውቶሞቢል ታየርስ ወይም የመኪና ጎማ ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው፣ ወይም ለማዘጋጀት ይጠቅማል። ስለዚህ the main use of vulcanized natural rubber is to manufacture automobile tires ይሆናል ማለት ነው። 181ኛ ጥያቄ which equilibrium constant is written correctly for the following reaction based on this reaction. Equilibrium constant Kc equal to rate constant for forward reaction over rate constant for backward reaction ነው። After that Kc equal to concentration of NOCl the whole square coefficient over concentration of NO the whole coefficient of 2 times Cl2 concentration ይሆናል ማለት ነው። So the answer will be C.
182ኛ ጥያቄ the net ion equation for the following reaction based on this reaction ይሄን ሪአክሽን መሰረት በማድረግ net ion equation የሆነው የትኛው ነው የሚለው በሁለቱም በሪአክታንት እና በፕሮዳክት ሳይድ ያሉትን ስፔክታተር አዮንስ የሚባሉትን እናጣፋለን ለምሳሌ ቾይስ ኤ ላይ Ag plus AgNO3 silver nitrate ionized into Ag plus nitrate ion ነው NaCl or sodium chloride ionized into sodium plus Cl minus ነው AgCl in the form of solid ነው do not ionize into ions ወደ አዮኖች ionize አይሆንም because solid state ስለሆነ ማለት ነው plus sodium nitrate in liquid form ionized into sodium plus nitrate ion ነው ስለዚህ በዚህ በፕሮዳክት ሳይድ እና በሪአክታንት ሳይድ ተመሳሳይ የሆኑ አዮኖች ስፔክታተር አዮን ይባላሉ ይጣፋሉ ለምሳሌ ናይትሬት በናይትሬት ይጣፋል ሶዲየም በሶዲየም ፕላስ አዮን ይጣፋል ማለት ነው እነዚህ ስፔክታተር አዮንስ ይባላሉ ስለዚህ ኔት አዮኒክ ኢኩዌሽኑ ማን ነው ማለት ነው Ag plus Cl minus to form AgCl solid form ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ B ይሆናል ማለት ነው መልሱ 83ኛ ጥያቄ which one of the following indicators can be used to determine acidity of solution A phenolphthalein color change from colorless to pink ይሄ for basic solution ነው እንጂ acidic solution አይደለም ትክክል አይደለም B alizarin yellow color change from yellow to red this is the correct answer C metal red color change from yellow to violet ይሄም ትክክል አይደለም D Timol blue color change from yellow to blue ይሄ for basic solution ነው ስለዚህ መልሱ ማን ይሆናል B ይሆናል 184ኛ ጥያቄ which one of the following molecules of acids are mostly found in ants and bees ነው የሚለው A propanoic acid is found in milk ውስጥ ይገኛል B ethanoic acid vinegar የሚባለው ፍሩይት ውስጥ ይገኛል C lactic acid ኮምጣጣ ሚልክ ውስጥ ይገኛል D formic acid is found in ants and bees የሚለው ይሆናል ማለት ነው ከ2007 እስከ 2013 ኢትዮጵያን ካላንደር የኬሚስትሪ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ክፍል 9 ይሄንን ይመስላል ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ማድረግን አትርሱ ለሁሉም የኢትዮጵያ ተማሪዎች መልካም እድል እመኛለሁ